टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। હજુ 5 દિવસ રાજ્યમાં ઠંડી ભૂક્કા બોલાવશે। આગામી 5 દિવસ સુધી ઠંડીમાંથી કોઈ જ રાહત નથી મળવાની। ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાતા ઠંડીમાં વધારો થયો છે। 8 ડિગ્રી સાથે નલિયા સૌથી ઠંડુગાર શહેર બની ગયું છે। 9.8 ડિગ્રી સાથે રાજકોટમાં પણ અત્યારે કાતિલ ઠંડી પડી રહી છે। હજુ પણ 5 દિવસ સુધી ઠંડીમાંથી રાહત નથી મળવાની, કારણ કે હજુ પણ રાજ્યમાં ઠંડી પડવાની છે। ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાતા ઠંડીમાં વધારો થયો છે। कच्छ में आने वाले दिनों में 2 दिन के लिए हमने आइसोलेटेड पॉकेट्स में कोल्ड वेव दिया है, खासकर नलिया और राजकोट में, कच्छ और राजकोट डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड वेव दिया गया है और नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। अहमदाबाद का जो आज 30.4 मिनिमम आया है, तो नॉर्थ ईस्टर्ली से ईस्टर्ली विंड 5 से 10 नॉट का रहने की उम्मीद है और कल के लिए हमने 14 डिग्री का भी दिया है। कोई खास लार्ज चेंज में नहीं है अगले 3 दिन।